शुभ दीपावली। यही गपटी आमर सुलेखिका श्रीमती गीतांजलि पट्टनायक लिखिछन्ति एवं मु तुलिका आपण मानकु पढ़ी सुनाउछि। नमस्कार श्रोता बंधुगण, आसन्तु ताहले सुनिबा क्षुद्र गल्प शुभ दीपावली। आज दीपावली अमावास्या। घरे घरे दीप जलुछि, बिजुली बाटीरे रंग बेरंग आलुओ जलुछि। प्रति घरे सुंदर साजसजार परिवेश। एही सुंदर परिवेश भितरे बड़ बड़ अट्टालिका ठारू अनति दूररे गरीब काम कराली मानक झाटी माटी और किछि कच्चा इटा तैयारी कुड़िया घर, जार छात उपर पुराणा आजबेस्टस ताहा उपरे पड़िछि कला और नीली रंगर पॉलिथिन। यह घरे रहुथिबा बासिंदा मानकु खरा वर्षारू रक्षा करे। एही घर मानकरे मध्य दीप जलुछि। केही केही एठू सेठू जोगाड़ करिथिबा नाली नेली इलेक्ट्रिक बल्ब जलाउछन्ति। सेही घर मानक भितरू गोटिए घरे बाप माँक सह रहे विजय बोली पिलाटिए। घरे दीप जालिबा देखि विजय बहुत खुशी हेउछि। विजयर मन हेउछि पाख कोठा घरे थिबा बड़ बड़ बाबूघर पिलामानक भली भल जामा पिंधि पूरी खीरी खाई फुलझड़ी और हावेली बाण फुटांता और ताली मारी डेई बुलंता। हेले निज छोट कुड़ियाटीर अवस्था देखि मन तार मरी जाए। सेही बड़ बड़ कोठा घरे तारी बयसर पिलाटिए रहे, जार नाम हैला दिग्विजय। नाम दुईटिरे केते सामंजस्य सते, किंतु दुई परिवारर चलनी रे एते अंतर। कुड़िया घरर विजय ओरफ बिजुर माँ कोठा घरर दिग्विजय घरे ओला पोछा और बासन मजा काम करे। थरे बिजु माँ सांगरे दिग्विजय घर को जाइथिला। घर देखि ता आखि खुशी होई गला। बिजु सेठारे निजको भारी संकुचित मने कला। दिग्विजय संगे तार देखा हैला। दिग्विजय बिजु को मिठाई आ बिस्कुट खाइबा को देला ओ कहिला, तू आजिठो मो सांग। फेरिला बेलको दिग्विजय आउ थरे बिजु को आसीबा को कहिला। दिग्विजयर गोटे गोड़ पोलियोग्रस्त। से बाहर को जाई साधारण पिलांक संगे मिसी खेली पारे नहीं। काले किछि अघटन घटिवा डररे बाप माँ मध्य दिग्विजय को बाहर को छाड़ू नथिले। बिजु जीवा आसीबा करिबा फलरे दुई जनक भितरे घनिष्ठता बढ़िबा को लागिला। या भितरे दिग्विजय बिजु को लूडो, कैरम आउ अनेक केते खेल सिखाई देला। दिग्विजयर बापा और माँ दिग्विजय को खुशी होई खेलिबार देखि आनंदित हेउथिले। बिजुर माँ मध्य निज पुअर खुशी देखि मने मने खुशी हे जाउथिला। बिजु आसिले दिग्विजय बहुत खुशी हुए एवं सबुबेले चाहे बिजु आसु बोली। हेले बिजुर माँ मनरे डर, काले बाबुआणी बिजुर आसवा को पसंद न करुथिबे। काहीं मली मुंडियार पुओ बिजु दिग्विजयर सांग हेबाकू समान कि? आज दीपावली रे बिजुर मन हेउथिला दिग्विजय घर को जाई बाण फुटांता और मिठाई खांता। आशा और निराशार मन नहीं से अट्टालिका को चाही रही थाए। किछि समय परे प्राय राति 9टा बेलको एक बहुत जोर रे शब्द हैला, जेपरी कौनसी बड़ भारी जिनसटे तले पड़ी फाटीगला। कुड़ियारे रहुथिबा लोक माने चमकी पड़िले और बाहर को आसी ठिया हेले। पाख कोठा घरे हुत हुत होई निया जलिबार देखादेला। पानी बाल्टी धरी समस्ते धाइले। केही जने बाण फुटाऊ फुटाऊ केउठी निया लागिथिला जना पड़ु नथिला। बहुत जोरे निया चारिआड़ को व्यापी जिबा परे समस्ते जानिले घरू आउ बाहर को बाहरिबा कठिन होई पड़िला। दमकल को डकागला। निया बेल को बेल व्यापीबारे लागि थाए।
କୋଠା ଘରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ୍ବିଜୟର ବାପା ମା ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟର ମା ବାପା ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ନେଇ ଦମକଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ନିଆଁ ଧାସରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଦିଗ୍ବିଜୟର ଆଖି ଦୁଇଟି ସେହି ନିଆଁରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ତାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏକରେ ପୋଲିଓ ପାଇଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଦିଗ୍ବିଜୟର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲାନି। ବିଚରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟର ମା ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦେଖିପାରିବ। ବହୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଚିଲେ, ହେଲେ କେହି ଚକ୍ଷୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଅତି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବନି। ବିଜୁ ମା ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟ ପାଇଁ ମନଟା ତରଳିଗଲା। ମା'କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଆଖି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେବି। ବାବୁ ଘର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁଟା ମୂର୍ଖ, ମୋର ଆଖି ଥାଇ ହବ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁର ମା କାନ୍ଦି ପକାଇ ବିଜୁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା ଓ କହିଲା, ତୁ ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା, ତୁ ପରପିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ହେଲେ ବିଜୁର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଦେବ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାବୁ ଘର ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବିଜୁ ତ ମୂଲିଆ ଘର ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଇସା କାହିଁ? ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଏଯାଏଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭଳି ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଜୁର ଛୋଟ କଅଁଳ ମନରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ନେହ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଦିଗ୍ବିଜୟ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଏ। କେତେ ଖୁସି ହୁଏ, ତାହା ଏ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ? ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କେତେ ଆଦରରେ ମୋ ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ବଳକା ଯେମିତି। ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଆଖି ଦେଇ ତା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ବିଜୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅଡ଼ି ବସିଲା। ଏକା ଜିଦ୍, ଆଖି ଦେଲେ ଯାଇ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସତରେ 4-5 ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଠୋପାଏ ପାଣି ବି ପାଟିକୁ ନେଲା ନାହିଁ। 8 ଦିନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଜୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଆଖି ଦେବି ବୋଲି ବାଉଳି ହେଉଛି। ବିଜୁର ବାପା ମା ବିଜୁକୁ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଦେଖି ବିଜୁ ଉଠି ବସିଲା। ଆଖି ଦେବି ବୋଲି କହି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟର ବାପା ଡାକ୍ତର ଡାକିଲେ। ବିଜୁର ବାପା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଜୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏକା ଜିଦ୍। ବିଜୁ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 10 ଦିନ ରହିଲା ବିଜୁ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ବି ଦେଖିବ ଏବଂ ବିଜୁ ବି ଦେଖିବ। ଶେଷରେ ବିଜୁର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଦିଆଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଏକାଠି ଖେଳିଲେ, ବୁଲିଲେ ଓ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଦିଗ୍ବିଜୟର ବାପା ବିଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରିଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଝି ହୁଏ? ଯେଉଁଦିନ ହସ ଖୁସିରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୁଇ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା, ଖୁସି, ଉଲ୍ଲାସର ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଖୁସିର ଫୁଲଝଡ଼ିରେ ମନ ଓ ଘର ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଗପଟି।